নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 9 জেছে কো তেছা অধ্যায়টোৰ অভ্যাস প্ৰশ্নলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আহাচোন আমি এবাৰ চাওঁ। ইয়াতে প্ৰথমতে কি কোৱা হৈছে, নিমাঙ্কিত प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दो प्रश्न उत्तर लिखिब কৈছে। कुम्हार को धोबी के गधे पर इतना गुस्सा क्यों आया था? कुमाৰৰ ধুবিৰ গাধটোৰ ওপৰত ইমান কিয় খং উঠিছিলে? उत्तर साउ। कुमार को धोबी के गधे पर इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए सभी बर्तनों को गधे ने कूद कूद कर तोड़ दिया था। कुमार क्यों खং उठिছিলে? कुमारे जे বাচনবোৰ বনাইছিলে ধুবিৰ গাধটোৱে আহি জপিয়াই জপিয়াই কूद कूद कर মানে জপিয়াই জপিয়াই কি কৰিছিলে? গোটেই বাচনবোৰ ভাঙি পেলাইছিলে। ঠিক আছে। कुम्हार धोबी को क्यों सबक सिखाना चाहता था? कुमारे धोबी क्यों शिक्षा এটা দিব বিচাৰিছিলে? टूटे बर्तनों की कीमत पाने के बावजूद भी कुमार गुस्से में था। কি হৈছিলে? কুমাৰৰ বাচনখিনি যেতিয়া ধুবিৰ গাধটোৱে ভাঙি দিছিলে, ধুবিয়ে কুমাৰক পইচা দিছিলে বাচনখিনিৰ বাবদত। কিন্তু কি হৈছিলে? কুমাৰে ভাবিছে অকল পইচাখিনি দিলেতো নহব, ইয়াক এটা মজা দিব লাগিব। ঠিক আছে। क्योंकि दोबारा मेहनत करके वो बर्तन बना लेगा, लेकिन ग्राहकों को दिए गए समय के अंदर वो बर्तनों को कैसे देता? মানে এটা পইচাটো দিলেইটো নহব, তেওঁ কুমাৰে কোনোবা এগৰাকীক বাচনখিনি দিবলগীয়া আছিলে, গতিকে সেই সময়ত বাচনখিনি কেনেকৈ দিব পাৰিব? অকল পইচাটো দিলেই বা অকল আমি ক্ষমা খুজিলেইটো নহব, গতিকে কুমাৰৰ কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে খুব খং উঠি আছিলে ধুবিৰ ওপৰত। इसलिए गधे द्वारा किए गए नुकसान के बदले वो धोबी को सबक सिखाना चाहता था। সেই কাৰণে কি কৰিছিলে? গাধটোৱে যে ভাঙি দিছিলে বাচনখিনি, সেই কাৰণে কি কৰিছিলে? ধুবিক এটা শিক্ষা দিব বিচাৰিছিলে। ঠিক আছে। दरबार में जाकर कुम्हार बादशाह अकबर से क्या बोला? দৰবাৰলৈ গৈ, ৰাজ দৰবাৰলৈ গৈ কুমাৰে বাদশাহ আকবৰক কি কৈছিলে? दरबार में जाकर कुम्हार बादशाह अकबर से कहा कि महाराज, शाम को ही मेरे एक मित्र ईरान से आए हैं। जे महाराज, आबेलिए मुर मित्र माने बंधु ईरानर परा आहिसे। उन्होंने मुझे बताया कि ईरान के शाह माने ईरानर माने राज दरबाৰৰ কথা কৈছে। देश और यहाँ के लोगों से बहुत प्रभावित है। माने ईरानर जोंगराकी रजा, हाँ रजा आमार देशर মানুহৰ পৰা খুব प्रभावित হৈছে। शाह माने रजा। परंतु वो कहता कि भारतीय हाथी काले व गंदे होते हैं। किंतु रजा ईरानर रजा কি কৈছিলে? ভাৰতৰ হাতীবিলাক কলা আৰু লেতেৰা। गंदे माने লেতেৰা। उसकी सेना में सफेद व स्वच्छ हाथी है। माने ईरानर सेना साफा। ठीक আছে। स्वच्छ माने साफा আৰু सफेद माने বগা বগা আৰু সাফা হাতী আছে। ভাৰতৰ হাতী কেইটা কলা আৰু লেতেৰা বুলি কৈছে। धोबी क्यों घबरा गया था? धोबिये क्यों भय खाले? जब धोबी ने कुछ हाथियों को सारा दिन रगड़ रगड़ कर साफ किया, परंतु वे सभी काले की काले ही रहे। যেতিয়া ধুবিয়ে কি কৰিছিলে? গোটে হাতীবিলাকক দিনটো ধুইছিলে, ভালদৰে সাফা কৰিছিলে, কিন্তু কি হৈছে? হাতীৰ ৰংটো কলাই হৈ থাকিলে। शाम को थका हुआ धोबी घबरा गया। গোটে দিনটো দিন জোৰা তেওঁ কি কৰিছিলে? হাতী কেইটাক ধুইয়ে আছিলে, কিন্তু কি হৈছিলে? যেতিয়া আবেলি হ'ল, কাৰণ হাতী কেইটাটো কলাই হৈ থাকিলে, গতিকে তেওঁ খুব ভয় খালে। उसे बादशाह के क्रोध से डर लगा। क्रोध माने खং দেই, কাৰণ বাদশাহেটো কি হাতী কেইটা সাফা কৰিব দিছিলে, এটা হাতী কেইটাটো সাফা হোৱা নাই, গতিকে ধোবিয়ে ভয় খাইছে। क्योंकि साफ करने के बावजूद हाथी अभी तक काले ही थे। कारण हाथी केटा কলাই হৈ আছিল, হাতীৰ ৰং জানো সলনি হ'ব পাৰে? নোৱাৰে, হয়নে? এইটো কুমাৰৰ কুবুদ্ধি আছিলে, গতিকে ধুবিয়ে ভয় খাইছে কাৰণ হাতী কেটা কলাই হৈ আছে। এতিয়া চাবা, हाथियों को साफ ना कर पाने के कारण बादशाह अकबर द्वारा धोबी को डांटे जाने पर वो क्या बोला? যেতিয়া হাতীটো সাফা কৰিব পৰা নাছিলে, গতিকে যেতিয়া বাদশাহ আকবৰে ধুবিক গালি দিলে, ধুবিয়ে তেতিয়া কি কৈছিলে? উত্তৰটো চাবা। जब बादशाह अकबर उसे हाथियों को साफ ना करने के कारण डांट रहे थे, तो वो बोला। যেতিয়া আকবৰে গালি পাৰি আছিল ধুবিক, তেতিয়া ধুবিয়ে কৈছে, महाराज, यदि मेरे पास एक बड़ा टब
टब माने पात्ৰৰ কথা কৈছে দেই जिसमें हाथी को रगड़ते समय रखा जा सके तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हाथी ईरान के बादशाह के हाथियों से भी अधिक सफेद हो जाएगा এতিয়া কি কৈছে যে মহাৰাজ যদি মোৰ ওচৰত এটা ডাঙৰ পাত্ৰ থাকিল হয় তেতিয়া হলে মই হাতীক ভালদৰে ধুব পাৰিলো হয় আৰু সেই ধুলে কি হ'ব হাতীকেইটা সাফা হৈ গল হেতিন ঠিক আছে হেনেকে মহাৰাজক ধুবিয়ে কৈছিল যে এটা পাত্ৰ লাগে ধুবিক হাতীকেইটা ধুবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ পাত্ৰ লাগে এতিয়া চাবা নেক্সট जैसे को तैसा कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है আমি সকলোৱে জানো যে আমি যি কোনো এটা পাঠ পঢ়িলে আমাৰ হে শিক্ষাটো দৰকাৰ আমি পাঠটোৰ পৰা পাঠ বুজটো দৰকাৰ ঠিক আছে আমি পাঠটোৰ পৰা কি বুজি পাইছো হেতু আমি দৰকাৰ এতিয়া আমি চাম আহাচোন जैसे को तैसा कहानी के माध्यम से ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों के अपकार करने की बात नहीं सोचनी चाहिए प्रधान कथा दे मूल कथाটো কি যে আমি কেতিয়াও বেলেগৰ অপকাৰ কৰা কথা ভাবিব নালাগে কোনোবাই যদি আমাক অপকাৰ কৰিছে তথাপিও আমি কি কৰিব লাগে বেলেগৰ অপকাৰ কৰিব নালাগে সেই ভাবধাৰাটো ৰাখিব নালাগে কুমাৰ ने धोबी को सबक सिखाने के लिए षड्यंत्र रचा था ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে ঠিক আছে কুমাৰে ধুবিৰ পৰা বদলা লব কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে হা কিন্তু वो उल्टा उसमें फंस गया কি হৈছিলে পিছত কি হৈছিলে কাহিনীটো তোমালোকে সকলোৱে জানাই ধুবিক এটা শিক্ষা দিবলৈ যাওঁতে কুমাৰে নিজে হে ষড়যন্ত্ৰটোত ফসি গৈছিলে इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए আমি যি কোনো কাম কৰাৰ আগতে কিন্তু আমি চিন্তা ধাৰা কৰিব লাগে ভালটো চাব লাগে বিবেক বিবেচনাৰে কাম কৰিব লাগে ঠিক আছে আমি কেতিয়াও কাৰো অপকাৰ কৰিব নালাগে এই পাঠটোৰ দ্বাৰা হেইটোৱে বুজোৱা হৈছে धोबी को सबक सिखाने के लिए कुमार ने कौन सी योजना बनाई एटिया धोबीक माने सबक शिक्षा दिबोलै कुमारे की परियोजना কৰিছিলে মানে কি কৈছিলে धोबी को सबक सिखाने के लिए कुमार ने योजना बनाई कि वो बादशाह अकबर से ईरान के सफेद व स्वच्छ हाथी के बारे में बताएगा কি কৈছিলে ইৰানৰ হে সাফা হাতী এটা মিছা কাহিনী এটা কুমাৰে বনাইছিলে और बादशाह द्वारा यहाँ के काले हाथियों को साफ करवाने के लिए धोबी को काम पर लगवाएगा আৰু বাদশাহৰ দ্বাৰা বাদশাহে কব আৰু বাদশাহৰ দ্বাৰা ধুবি কামত লগাব চেষ্টা কৰিছিল এটা বুদ্ধি পাঙিছিলে মিছা কাহিনী কৈ পেলাই কুমাৰে এতিয়া চাবা क्या कुमार अपनी योजना में कामयाब हुआ कामयाब माने सफल হৈছিল নে সুধিছে মানে যেটো প্ল্যান কৰিছিল হেটোত সফল হৈছিল सक्सेसफुल হৈছিল নে হেতু সুধিছে কুমাৰ अपनी योजना में कामयाब नहीं हुआ কুমাৰে যেটো প্ল্যান ভাবিছিল হেতু কি হৈছে সফল হোৱা নাছিল धोबी सहायता के लिए किसके महल की ओर चल पड़ा था धोबीয়ে সহায় লবলৈ কাৰ ফালে গৈছিল धोबी सहायता के लिए बीरबल के महल की ओर चल पड़ा था ठीक है बीरबলৰ মহললৈ গৈছিল ইতিয়া ইয়াতে দিছে प्रश्न उत्तरখিনি শেষ হল তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা ইতিয়া আহিছে सही सब सुनकर वाक्य को पूरा करो गधा डैश के कारण जोर-जोर से रेंकने लगा কিহৰ বাবে क्रोध दर्द बुखार भय আমি উত্তৰটো সকলোৱে জানো गधा दर्द के कारण जोर-जोर से रेंकने लगा মানে চিঞৰা ঠিক আছে একদম কি হৈছে ডুব পাইছিলে বিখতে চিঞৰিছিলে কাৰণ কুমাৰে গাধটোক মাৰিছিলে डैश से मिलने के पश्चात वो निश्चिंत होकर अपने घर वापस आ गया अकबर बीरबल ईरान के बादशाह कुम्हार আমি উত্তৰটো সকলোৱে জানো বীৰবল ধুবিয়ে বীৰবলক লগ পোৱাৰ পাছত নিশ্চিন্ত মনেৰে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলে कुम्हार को हाथी के नहाने के लिए बनाने डैश का आदेश दिया गया কি হ'ব উত্তৰটো টব গামলা নহয় কণ্ডালু নহয় ঘৰাও নহয় টব বনাবৰ কাৰণে আদেশ দিছিলে হয় নে নাই मैं तुम्हें तुम्हारे इस डैश के लिए इनाम दूंगा तरकीब बुद्धिमत्ता चालाकी सहायता আমি সকলোৱে জানো উত্তৰটো হ'ব বুদ্ধিমত্তা मैं तुम्हें तुम्हारे इस बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दूंगा ঠিক আছে এতিয়া দিছে ইয়াতে भाषा अध्ययन रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचनाৰ দ্বাৰা বাক্য আমাৰ 3 প্ৰকাৰৰ হয় 3 প্ৰকাৰৰ কি হয়
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य বা বাক্য তিনি প্ৰকাৰ হল সৰল বাক্য, সংयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य ঠিক আছে এতিয়া চাবা बच्चे मैदान में खेल रहे हैं মানে লৰা ছোৱালীয়ে হা मैदान মানে খেল পথাৰত খেলি আছে सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে পক্ষী বিলাকে চৰাই বিলাকে बोलने लगे মানে এই যে आवाज কৰে ঠিক আছে सन्यासी आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गया মানে সন্ন্যাসীয়ে আশীৰ্বাদ দি অদৃশ্য হৈ গল स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं स्वावलंबी व्यक्ति সদায় সুখত থাকে शशि नाच रही है शशिয়ে नाची আছে सभी वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही है जो रेखांकित अंशों में स्पष्ट है मुख्य क्रिया এটাই হয় ঠিক আছে এই যে ৰেখা দিছে একেটা क्रिया হয় ठीक है आकार में छोटे बड़े होते हुए भी रचना की दृष्टि से इन्हें समानता है সৰু ডাঙৰ হলেও লিখাবিলাকি একে ধৰণৰ ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं वाक्यবোৰ एकदम সৰল ঠিক আছে एकदम इजीली लिखा হৈছে एकदम সৰল खेल रहे हैं बोलने लगे जाने लगे ठीक है नाच रही है रहते हैं এইবোৰ एकदम সৰল वाक्य হয় ঠিক আছে এতিয়া চাবা इन वाक्यों में दो दो उपवाक्य है এতিয়া উপবাক্য কি হয় জানানে এইটো এটা বাক্য এইটো এটা বাক্য একেটা হল উপবাক্য ঠিক আছে दोनों उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या संयोजक शब्द से जुड़े हैं আমি আগতে সংযোজক বা সমুচ্চয়বাচক শব্দ পাইছিলো वे और किंतु परंतु এইবোৰ সংযুক্ত বা সমুচ্চয়বাচক শব্দ হয় এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে যি কোনো দুটা উপবাক্যক যেতিয়া সংযুক্ত সংযোজক বা সংযুক্ত বুলি কয় সেই শব্দকেইটাৰে যদি জড়িত কৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া চাবা मैं नित्य व्यायाम करता हूं मैं सदाय व्यायाम करूं और स्नान करता हूं और गा धुं आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आओ এইটো এটা উপবাক্য এইটো এটা উপবাক্য এইটোইদি সংযোজক বা সংযুক্ত শব্দ হয় সমুচ্চয়বাচক শব্দ হয় আপুনি কিবা মানে জল খাব হা নে আপোনাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট খানাটোৱে লৈ আহোঁ सुषमा बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं गई माने सुषमा बीमार हो ऐसे सुषमार गतिके ताई स्कूल जोआ नाई मजदूर परिश्रम करता है मजदूरे माने श्रमिकসকলে परिश्रम करे लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता किंतु यार लाभটো তেওঁলোকে নাপায় मजदूर माने श्रमिक दे यदि वो झूठ नहीं बोलता तो दंड ना पाता যদি হি মিছা কথা নকলে হয় শাস্তি নাপালে হয় দণ্ড মানে শাস্তি उदाहरणों में रेखांकित शब्द और या इसलिए लेकिन तो आदि शब्द से दो दो उपवाक्य जुड़े हैं এই মই যে কলো এই মাত্ৰ এই শব্দকেইটাৰ লগত দুটা দুটা উপবাক্য জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে योजकों की सहायता से जुड़े हुए ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य माने সংযুক্ত বাক্য এই শব্দকেইটাই এই উপবাক্যকেইটা সংযুক্ত কৰিছে গতিকে ইয়াক কোৱা হয় संयुक्त वाक्य এটা संयुक्त वाक्य হব কাৰণে কি হব তোমাৰ সংযোজক শব্দ और या इसलिए लेकिन परंतु किंतु অথবা এইবোৰ বস্তু কি হব এড হব ঠিক আছে তোমালোকে সংयुक्त শব্দ বিলাক এবাৰ ভালকে চাই লবা और कुछ वाक्य ঠিক আছে এটা सरल वाक्य হৈ গল संयुक्त वाक्य হৈ গল এটা নেক্সট আহিব মিশ্র বা মিশ্রিত वाक्य राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते रामे কৈছে যে আমি যুদ্ধ নিবিচাৰো लड़ाई माने যুদ্ধ কাজিয়া जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है যোনে কষ্ট কৰে সিহঁতে কি সফল হয় जब तुम स्टेशन पहुंचे तब मैं घर से चला যেতিয়া তুমি স্টেশন পাইছিলা মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলো श्यामलाल जो पान बाजार में रहता है मेरा मित्र है श्यामलाल जोने पान बाजारत থাকে তেওঁ মোৰ বন্ধু হয় মিত্ৰ মানে বন্ধু ये वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है এখন হেকনে ভাৰত হয় যাক আগতে সোণৰ চৰাই বুলি सोने की चिड़िया মানে সোণৰ চৰাই বুলি কোৱা হৈছিল वाक्य में एकाधिक उपवाक्य है এই বাক্যকেইটাত একাধিক উপবাক্য আছে ঠিক আছে
इनमें से एक प्रधान उपवाक्य है और एक गौण उपवाक्य ঠিক আছে এই যে বাক্যকেইটাত আছে ইয়াতে এটা প্ৰধান উপবাক্য এটা আছে এটা গৌণ উপবাক্য আছে প্ৰথমতে কি আছে সংযুক্ত যেটো বাক্য আছে তাতে কি আছে দুটাই উপবাক্য আছিল মুখ্য বা গৌণ বুলি একো নাছিল ইয়াতে কি হৈছে এটা মুখ্য উপবাক্য আছে এটা গৌণ উপবাক্য আছে ঠিক আছে इन उदाहरणों में रेखांकित अंश गौण उपवाक्य है এই যে ৰেখা টানিছে যে এইকেটা ইয়াৰে গৌণ উপবাক্য ঠিক আছে এইকেটা ইয়াৰে गौण उपवाक्य और दूसरे अंश में प्रधान ये बाकी खिनी जे राम ने कहा उसे अवश्य सफलता मिलती है तब मैं घर से चला मेरा मित्र है ये वही भारत देश है এইখিনি হল মুখ্য উপবাক্য ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं জটিল বাক্য অসমীয়াত কয় বা মিশ্র বাক্য বুলি কোৱা হয় মিশ্র বাক্যত মনত ৰাখিবা এটা গৌণ উপবাক্য থাকে এটা মুখ্য উপবাক্য থাকে ঠিক আছে আৰু সংযুক্ত বাক্যত দুটাই উপবাক্য থাকে আৰু সৰল বাক্যটো সাধাৰণ বাক্য ঠিক আছে এতিয়া বাক্যৰ তিনিটা প্ৰকাৰ তোমালোকে ভালদৰে চাবা আৰু তোমালোকে ইয়াৰে উদাহৰণ বিলাক আৰু চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে আমাৰ জানাই ব্যাকৰণ বিলাক কি হয় অলপ গণিতৰ দৰে হয় আমি যিমানেই প্ৰেক্টিস কৰো যিমানে অনুশীলন কৰো হিমানে আমি জানিম এতিয়া চাবা नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो ইয়াতে ভুল আছে আমি শুদ্ধ কৰিব লাগে मैंने रोटी खाया আমি আগতে কৰি আহিছিলো যে रोटी হবো স্ত্ৰীলিং ঠিক আছে আৰু একবচনত আছে স্ত্ৰীলিং আছে গটিকে मैंने रोटी खाई হবো খায়াটো হলে পুংলিং হবো ন গটিকে এটো ভুল वो 2 महीने से बीमार है वो 2 महीनों से बीमार है महीने से নহয় महीनों से बीमार है इस चिट्ठी को किसने लिखी है इस चिट्ठीখন কোনে লিখিছে इस चिट्ठी को किसने लिखा है হবো ঠিক আছে लिखा है হবো बच्चा मां के बगल में बैठा है শুদ্ধটো কি হবো बच्चा मां के बगल में बैठी है राम और सीता आ रही है শুদ্ধটো হবো राम और सीता आ रहे हैं ठीक আছে এতিয়া চাবা से विभक्ति का प्रयोग से विभक्तिर प्रयोग करण और अपादान इन दोनों कारकों की विभक्ति से है এতিয়া करण আৰু अपादान এই দুইটা কারকৰ বিভক্তি কি হয় से হয় करण कारक की से विभक्ति साधन और अपादान कारक के से विभक्ति पृथकता का योजक है ठीक আছে करण कारকৰ से विभक्ति কি হয় সাধন আৰু अपादान कारকৰ से विभक्ति पृथक ठीक আছে पृथकता বুজায় करण की से विभक्ति ठीक আছে ইয়াতে কি साधन चम्मच से खाना खाओ कलम से चिट्ठी लिखो ठीक আছে ইয়াতে करण कारকৰ विभक्ति ठीक আছে चम्मच से खाना खाओ कलम से लिखो साधन साधনৰ কথা কৈছে अपादान की से विभक्ति धनुष से तीर छूटा माने धनुर পৰা बाणडाल तीरडाल गुसी गल ताছত पैर से पट्टा गिरा पैर से माने गছৰ পৰা পাতটো পৰিছে ঠিক আছে এতিয়া চাবা मैं पर विभक्ति का प्रयोग से विभक्ति হৈ গল আৰু মনত ৰাখিবা से विभक्ति करण আৰু अपादान कारকৰ পৰা হয় ঠিক আছে करण আৰু अपादान कारকত से विभक्ति प्रयोग হয় এটা সবা मैं और पर प्रयोग अधिकरण कारक की विभक्तियां मैं और पर है इटे अधिकरणत की होबो मैं और पर होबो जहां किसी चीज का किसी स्थान या वस्तु के अंदर रहने का भाव प्रकट होता है जेतिया कोनोबा এটা বস্তু কোনোবা এটা স্থান বস্তুৰ ভিতৰত থকাটো বুজায় কোনোবা এটা বস্তু ভিতৰত থকাটো বুজায় তিতে কি वहां मैं का और जहां ऊपर होने का प्रकट होता है वह पर এতিয়া সবা ভিতৰত হলে এইটো ধৰাটা মই জাস্ট এটা উদাহৰণ দিছো দেই এই ভিতৰত হলে এইটো হ'ব মে আৰু যেতে ওপৰত হ'ব ঠিক আছে ওপৰত হলে এইটো হ'ব पर ঠিক আছে ভিতৰত হলে মে ওপৰত হলে पर ঠিক আছে আৰু এইটো কি হ'ব अधिकरण कारकত হ'ব अंदर रहने का भाव ভিতৰত থকা ভাৱটো राजू घर में है राजू ঘৰৰ ভিতৰত আছে किताब अलमारी में है किताब खिनी अलमारी ভিতৰত আছে দেই মে হলে ভিতৰত ऊपर होने का भाव किताब मेज पर है
কিতাপখিনি মেজৰ ওপৰত আছে মেজ মে বুলি কোৱা নাই মেজ पर है ওপৰত আছে फर्श पर कालीन बिछा है মানে ফ্লোর ফার্স্ট মানে ফ্লোৰৰ কথা কৈছে কালীন মানে আমি কাপোৰ জাতীয় বস্তু যে মেট বুলিও যোনটো কওঁ কালীন বিছা হে पर হ'ব মে নহব ঠিক আছে এনেকৈ তুমি কিছুমান উদাহৰণ চাবাচোন যত अंदर হলে মে হয় আৰু ওপৰত হলে पर হয় তেনেকৈ কিছুমান উদাহৰণ তুমি গুটি দৈনন্দিন তোমালোকৰ চাৰিওফালে বস্তুবোৰ দেখিবা নহয় তোমালোকে নিজে কিছুমান বাক্য বনাব চেষ্টা কৰিবা কোনটো ভিতৰত হ'ব পাৰে কোনটো ওপৰত হ'ব পাৰে হয়নে ইতিয়া হেবিলাক বস্তু এবাৰ তোমালোকে চাবা আৰু চোৱা যেতিয়া ধৰা টেবল पर কিতাপ है টেবল में কিতাপ है নহব টেবুলৰ ভিতৰতো কিতাপ নাই টেবল पर কিতাপ है মেজ पर কিতাপ है হয়নে গতিকে এখিনি এবাৰ তোমালোকে চাবা এতিয়া আমি কি কৰিম এখিনি সাম শব্দ অৰ্থখিনি এবাৰ আমি ভালদৰে সাম শব্দ अर्थ परोस परोस माने কি কৈছে সুবুৰিয়াৰ কথা কৈছে किसी स्थान के आसपास का स्थान ঠিক আছে মানে সুবুৰিয়া যোনটো আমি যে কোনোবা এটা জাগাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ জাগা বা মানুহ ঠিক আছে হিফাজত ৰখৱালি হিফাজত মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া সংৰক্ষণ কৰা শাহ বাদশাহ মহাৰাজ বা ৰাজা ডাঁট বিগড়कर कही हुई बात डपट মানে গালি দিয়া ধমকি দিয়া যোনটো কয় খঙতে কোৱা ধূপ ধূপ মানে সূৰ্য ঠিক আছে সূৰ্যৰ যোনটো কিৰণ বা হেদি বুলি ৰ'দ বুলি যোনটো কয় দণ্ডা ছৰি দণ্ডা মানে লাঠি লাঠিৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে দर्द पीड़ा মানে কষ্ট रेंकना गधे का बोलना মানে চিঞৰ বাখৰ গাধে মাৰিছিলে ন মানে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে হাল্লা কৰিছে सजा दन শাস্তি सजा মানে শাস্তি ठीक है कीमत मूल्य कीमत इसकी कीमत क्या है इस चॉकलेट की कीमत क्या है माने मूल्यटर कथा हुदिसे ग्राहक खरीदार हाँ ग्राहक माने आमी तो जानो सकले ग्राहक जुने किने समस्या कठिन विषय समस्या हाँ कठिन विषय जिकोनो धৰণৰ समस्याৰ কথা কৈছে नुकसान माने हानि शरारत बुरा अभिप्राय रखना शरारत माने बेया अभिप्राय रखा किबा এটা বেয়া ভাবা ठीक है उपयुक्त ऊपर से उल्लेख करना उपयुक्त माने ऊपৰৰ পৰা उल्लेख কৰা नेक्स्ट आहा কি দিছে योजना आयोजन माने आयोजन কৰা टब मिट्टी से बनाने वाला पत्र माने माटिৰ পৰা বনোৱা পাত্ৰ कमजोर माने दुर्बल दुर्बल কথা কোৱা আছে मजबूत शक्तिशाली मजबूत माने शक्तिशाली तरकीब साधुवाद तरकीब माने किबा उपाय उलुआ साधुवाद हकदार योग्य माने যোগ্য शाबाशी प्रशंसा शाबाशी माने प्रशंसा কৰা ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এই অধ্যায়টো ভালদৰে এবাৰ চাবা আৰু ইয়াৰ ব্যাকৰণবোৰ তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা ঠিক আছে যিমানেই তোমালোকে লিখা যিমানেই প্ৰেক্টিস কৰা হিমানে তোমালোকে পাৰিবা বস্তুবোৰ মনত থাকিব ঠিক আছে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছো ধন্যবাদ